Aba, ayos ah. Okay, let's go. Try this. Text as you walk in CapCut. Let's go! I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Okay guys, let's go. Tayo na mag-edit. Okay, open the CapCut. Yes. Of course, new project. New project tayo guys. Yung video na ginawa nyo guys. Open nyo. Tanggalin na natin ang sounds para hindi masyado maingay. Tanggalin natin ang sounds para hindi masyado maingay. Okay guys, yung sabi ko sa inyo, tanggalin ang ayaw nyo sa video. Move natin. Cut. Burin natin guys, yung sobra. Dito. Walang, tingnan natin. Sobra. Huwag na natin yan guys. Sa dulo, bura. Okay guys. Syempre, yan na guys, ang ating ginawang video guys. Tinanggal natin yung excess, yung sobra, na ayaw natin. Okay. Gawin natin yung una guys is, syempre, export natin. Save natin. Exporting. Okay. Na-export na natin guys. Okay. Back na natin. Na-export na natin guys ha. Ang unang gagawin natin ulit guys is new project. Puntahan natin yon. Export na yun. Yan. Guys, yan. Ito yung unang in-export natin. Gagawin natin ngayon guys dito is text naman. Okay, yung text. Siyempre, yung aking channel. Text ko. Lalagay ko. At sana po, please subscribe to my YouTube channel and click my notification bell para mabas bagong update sa mga bagong video na aking gagawin. Okay? Yan. Lalaki natin ng konti. Yan. Dito na konti. Yan. Pwede na yan. Okay. Okay guys, tingnan natin kung maganda ang ating ginawa. Yan. Check nyo muna. Medyo sagad natin. Yan. Sagad nyo lang. Then, medyo mababa. Kasi mababa. Tingnan natin. Taas natin ng konti. Yan. Okay. Okay na guys. Ito ang second export natin. Second save natin. Siyempre, gagawin natin guys is save uli. Okay. Export. Save uli natin guys. Save natin uli. Ito ang pangalawang export natin guys. Pangalawang save natin. Siyempre, of course, new project. Again. Kunin natin ngayon yun. Ito yung pangalawang sinave natin guys. Ngayon, guys, ang gagawin natin, pupunta tayo sa overlay. Punta tayo sa overlay. Kunin natin ang unang in-export natin. Yan, yung unang in-export natin. Isagad lang, sakto lang natin. Sakto. Yan. O na guys. Ang gagawin nyo guys sa second video guys is go to mask. Go to mask lang po. Go to mask. Click horizontal. Pakaliwa. To your left. Yan. Okay na. I-make sure nyo lang na medyo pwede na to. Sagad nyo muna guys. Sagad. Yan. Sagad nyo guys ha. Okay guys. Ang gagawin dito guys is inakatan nyo ba yung diamond na mayroong plus? Diamond na plus. Gagawin natin yung negative. Okay guys. Negative na siya. Ang gagawin guys, ang i-move nyo ay dahan-dahan lang po ang number 1, video number 1 sa ibabaw, yung main. Dahan-dahan lang po. Titingnan natin. Yan na po. Okay, move natin to. Dahan-dahan lang. Yan, sa video number 1 ang ating Yan. I-move natin. Dahan-dahan lang. Yan. Yan. Dahan-dahan lang ating ginawang video. Yan, okay. Yan. Sakto nyo lang guys sa likod nyo guys ha. Sakto lang.
Yan. Ang maganda. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay na guys. Okay, check natin. Okay. Okay guys. Yan. May na double check nyo natin. Okay na yun guys. Napakasimple lang guys ha. Yan. Sana po nagustuhan nyo po aking edit tutorial para sa inyo guys. Okay? Napakasimple lang po yan guys. At maraming salamat sa panonood sa akin. At please, subscribe to my YouTube channel and click my notification bell para update sa mga bagong video na aking gagawin. Okay guys? Thank you so much talaga. Maraming salamat po talaga. Okay? Tapos na siyempre, export na natin. Maraming salamat po sa panonood sa akin. Thank you!